Ano lang? Ba't nakapatay? Hindi nakapatay pero naka... Good morning po, lala mo po. Vlog kaya ano? Wala kaming pakialam! Ha? Vlog ka? Wala sir, ano lang? Ba't nakapatay? Kalma. Kalma lang. Hindi nakapatay pero nakaano lang siya. Record lang. Ang galing. Ang galing. For safety. Safety lang. Hindi ka nagbablog? Testing. Wala pa. Boss, ano lang to? Boss lang yan. Ano ko to? Very important person. No problem. Picture na ito, okay lang Oh. Problem po. yan. Video. Sige po. Okay kuya, 1, 2, 3. Okay. Thank you. Turn on, nakuha na. Balik si kuya. Doon na yung payment sir? Yes po, doon na yung Okay. payment. Thank you. Thank you po. Thank you po. Ingat. Salamat. Yeah, ingat yan. Thank you.